मित्र आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एजु पॉइंट को। आज आम विपरीत शब्द ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर सारी। आज विपरीत शब्द रे सेकंड पार्ट रे 100टा विपरीत शब्द डिस्कशन करवा। खाली ओडिशा पुलिस कांस्टेबल नुहे, ओडिशार सबु प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये वीडियो निश्चिंत रूपे आपण मानक हेल्पफुल हम। ओके, आउ डेरी करियानी प्रथम को जीवा। ओके, देखो विपरीत शब्द आसवा कौन अच्छी देखो। प्रथम अच्छी अकर्मा। अकर्मार विपरीत कौन? कर्मठ हम एवं कर्मी हम। ओके, नेक्स्ट जीवा अग। अगर विपरीत कौन? अगर मूल। अधिक। अधिकर विपरीत अनधिक आउ उणा अल्प हम। ओके, नेक्स्ट देखो अग्र। अग्रर विपरीत कौन? पश्चात। तापर देखि नवा कौन अच्छी अनुकूल। अनुकूलर विपरीत कौन? प्रतिकूल। अनुराग। अनुरागर विपरीत विराग। अनुग्रह। अनुग्रहर विपरीत कौन? निग्रह। तापर अपेक्षा। अपेक्षार विपरीत उपेक्षा। अनुरक्त। अनुरक्तर विपरीत कौन? विरक्त। नेक्स्ट जीवा तापर कौन अच्छी देखि नवा असल। असलर विपरीत कौन? नकल। असली जदि थिबो नकली हे जिवो। अपाय। एटा मोर प्रीवियस वीडियो मु कहिछि अपायर उपाय। तापर देखो अग्रज। अग्रजर विपरीत अनुज। तापर जीवा देखि नवा आ कोन अछि सबु देखि नियंतो आसीगला। अज्ञ। प्रथमटा आसीला अज्ञ। अज्ञर कौन हे जिवो? अज्ञर विज्ञ। तापर अभिशाप। अभिशापर आशीर्वाद। तापर अमीर। अमीर शब्दर विपरीत फकीर। अंधार। अंधार शब्दर विपरीत आलुओ। नेक्स्ट आस्तिक। आस्तिक शब्दर विपरीत कौन? ना नास्तिक। तापर आदान। आदानर विपरीत प्रदान। तापर देखि नवा कौन अच्छी आदान प्रदान गला। नेक्स्ट देखंतु आविर्भाव। आविर्भावर तिरोभाव। देखंतु आउ आपण मानक पाखरे मात्र बहुत कम दिन रहिला। आज ऑलरेडी 23 तारिख हो गला। आउ मात्र आपण पाखरे 2 दिन। ओके, तेणु वीडियो को संपूर्ण रूप देखिया को चेष्टा करिवे। तापर देखंतु आवाहन। आवाहनर विपरीत कौन? विसर्जन। आदर। आदरर विपरीत अनादर। आसक्त। आसक्तर विपरीत अनासक्त। आशा। आशार विपरीत शब्द कौन? निराश सॉरी निराशा। नेक्स्ट जीवा आलोक। आलोकर विपरीत कौन? आलोकर विपरीत हो जीव अंधार। तापर देखो आरंभ। आरंभर विपरीत शब्द कौन? शेष। आबिल। आबिलर विपरीत शब्द अनाबिल। आनंद। आनंदर विपरीत निरानंद। इष्ट। इष्टर विपरीत अनिष्ट। ओके, तापर देखि नवा आउ कोन सब आसुची देखि नवा। इष्ट अनिष्ट गला। तापर देखो इच्छा। इच्छार विपरीत श्रद्धा। उपचय। उपचयर विपरीत अपचय। उठाणी। उठाणीर विपरीत गड़ाणी। उत्साह। उत्साहर विपरीत कौन? ना निरुत्साह। यहाँ पर देखो कौन अच्छी उन्नति। उन्नतिर विपरीत अवनति। तापर उष्ण। उष्णर शीतल। तापर देखिबा कौन आसुची ना कपट। कपटर विपरीत कौन? कपटर हो जिवो निष्कपट बा अकपट। तापर देखो कृपण। कृपणर विपरीत बदान्य। कोमल। कोमलर विपरीत हो जाउची कठिन। तापर देखंतु एटा कष्ट। भूल माने प्रिंटिंग भूल होइची बहिर के हो जाइची सेटा कष्ट। कष्टर विपरीत सहज। तापर देखंतु कर्कश। कर्कशर विपरीत कौन? ना कोमल। कनिष्ठ। कनिष्ठर विपरीत ज्येष्ठ। तापर क्रंदन। क्रंदन माने कांदिबा। कांदिबार हसिबा ता माने विपरीत कौन हो? हास्य। तापर कौन अछि देखि नबा खाल। खालर विपरीत कौन? खालर विपरीत हो जिवो ढीप। यहाँ पर देखो गभीर। गभीरर विपरीत अगभीर। तापर गोपन। गोपनर विपरीत प्रकाशन। तापर घन। घनर विपरीत तरल। यहाँ पर चिन्हा। चिन्हार विपरीत कौन हो जिवो? ना अचिन्हा हो जिवो। ओके, तापर आउ देखि नबा कौन आसुची देखंतु। तापर आइला कौन? ना चेमड़ा। चेमड़ार विपरीत कौन? मस्का। चेमड़ार मस्का। यहाँ पर देखंतु चेतन। चेतनर विपरीत अचेतन। छोट। छोटर विपरीत बड़। ज्वलंत। ज्वलंतर विपरीत निर्वापित। जुआर। जुआरर विपरीत भट्टा। तापर जनक। जनकर विपरीत कौन? ना जननी। यहाँ पर देखंतु कौन आसुची ठक। ठकर विपरीत साधु। तरल। तरलर विपरीत घन। तुष्ट। तुष्टर विपरीत रिष्ट। तापर देखि नवा कौन आसुची ना तृप्त। तृप्तर विपरीत शब्द कौन हो जिवो? ना अतृप्त। थय। थयर विपरीत शब्द अथय। दानी। दानीर विपरीत कौन? ना कृपण। धनी। धनीर विपरीत निर्धन बा दरिद्र। यहाँ पर देखंतु धर्म। धर्मर विपरीत अधर्म। तापर देखंतु धैर्य।
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ନିଦା, ନିଦାର କ'ଣ ନା ନିଦାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ପୋଲା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀତି, ନୀତିର ବିପରୀତ ଅନୀତି। ତାପରେ ନରକ, ନରକର ବିପରୀତ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପବିତ୍ର। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ପକ୍ଷପାତୀ, ପକ୍ଷପାତୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପକ୍ଷପାତୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ନିରପେକ୍ଷ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଶଂସାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା ନିନ୍ଦା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନିବୃତ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ପ୍ରସନ୍ନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବିଷନ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଏଠି ଦୁଇଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀନର ଅର୍ବାଚୀନ ହେବ ଓ ନବୀନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପସନ୍ ଯଦି ନବୀନ ଥିବ ଆପଣମାନେ ନବୀନ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅର୍ବାଚୀନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ। ଏହାପରେ ବଦ୍ଧ, ବଦ୍ଧର ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ବିରହ, ବିରହର ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ମିଳନ। ଏହାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା ମୁଦା, ମୁଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା ଖୋଲା। ଯଥାର୍ଥ, ଯଥାର୍ଥର ବିପରୀତ ଅଯଥାର୍ଥ। ଏହାପରେ ରକ୍ଷକ, ରକ୍ଷକର ବିପରୀତ ଭକ୍ଷକ। ରୁଗ୍ଣ, ରୁଗ୍ଣର ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ନିରୋଗ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଓକେ, ପ୍ରଶସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ଧ, ରୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମୁକ୍ତ। ଏହାପରେ ଲଘୁ, ଲଘୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆଉ କେତେଟା ରହିଛି ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟା ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଲିପ୍ତ, ଲିପ୍ତର ବିପରୀତ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଏହାପରେ ଶୁଭ, ଶୁଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଶୁଭ। ତାପରେ ସାମ୍ୟ, ସାମ୍ୟର ବିପରୀତ ବୈଷମ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା ନା ସମ୍ପଦ, ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବିପଦ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ, ସଞ୍ଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସକାଳ। ହିଂସା, ହିଂସାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହିଂସାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅହିଂସା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ହ୍ରାସ, ହ୍ରାସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ହ୍ରାସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ହର୍ଷ, ହର୍ଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ବିଷାଦ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ଷତ, କ୍ଷତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, କ୍ଷତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅକ୍ଷତ। ଏହାପରେ ଆଜିର ଶେଷ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବୃହତ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍ଟ 1 ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି, ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2 ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ କାଲି ପାର୍ଟ 3ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।